BMLO. 263, hello. Ikaw, Luffy, kumain ka na? Blacky, hello. Boss Roy. Hi, Jan. Still hard, hello. Jenny. Kahit di gaano kaganda. Meow, meow. Warren, hello. Sipag ka pala mag-cake. Resting. 999, hello. Abet Talabet, hello. Silipin na. Wala nang between, Luffy, magfa 5 AM na eh. Bukas na lang siya ng gabi, ay mamayang gabi. Kung ayaw nyo maging impyerno buhay nyo. Hala, impyerno agad. Greta, hello. Bakit mga demonyo ba nandito? Shark Baby, hello. J-Jo. 31. Mga demonyo, grabe naman. Bakit naman? May mga matitino pa din. Armando, hello. Angelo. One, three, two, hello. Popoy. Gusto niyo ba sounds? Para debugging. Gusto niyo sounds? Drinker, hello. Zeus!